नमस्कार सगळ्यांक वेलकम बॅक तुमकां आज एपिसोड 9 सीझन 1 ह्या माझ्या व्हिडिओच्या माध्यमा थ्रू आमच्या सांखळड्या पंचायतीन ज्यो कितें घडामोडी जाल्या जी कितें कामां जाल्या ती तुमकां हांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक सांगता आनी वेदर ती जेन्युइन आसतली काय ना तें तुमकां सगळ्यांक हांव कळोवन दिता. सो काल हांवें सांगलेलें की आयज मोठ्या एमावंटाचेर हांव उलयतलो म्हणून. सो जो टोटल जो एमावंट जो आसा इट इज अप्रॉक्स 15 लाखाच्या वयलो एमावंट आसा. सो आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की चवथ येता, चवथीच्या सिजनाक थोडें सामान लागता पंचायत आनी ती पंचायत परचेज करता. आतां एक तुमकां हांव गजाल दाखोवपाक सोदतां. फाटल्या 4 वर्सां आमच्या पंचायतीन एका स्पेसिफीक जाग्याचेर पयशे मोडल्या आनी ते जे पयशे मोडल्या तेजो जो एमावंट जो आसा तो इट इज सिमिलर फॉर ऑल दी इयर्स. ओके, म्हणजे 25 तितलोच दिसता, 24 तितलोच दिसता, 23 तितलोच दिसता आनी 22 तितलोच दिसता. म्हणजे ही जी टर्म सुरू जाल्ल्याक हो पयसो जो एमावंट जो आसा तो तितलोच दिसता. सो आतां तुमकां हांव तो दाखयतां. ओके, सो दीस इज द वॉचर. ओके, तुमी पळोवपाक शकता वॉचर नंबर. दीस इज द शॉप्स नेम. ओके, हे ते शॉपाचें नांव ज्या जाग्या वयल्यान ते सामान घेता. दीस इज अबाउट द इलेक्ट्रिकल ओके पर्चेज ऑफ द स्ट्रीट लायट अँड इलेक्ट्रीक मटेरियल. ओके, म्हणजे आमची जी लायटी घालता पळय तेजें हें वॉचर. ओके, सो भूमिका इलेक्ट्रिकल्स. ओके, तीस कुसगांव 3,99,950 रुपीज. ओके, सो हें जें आसा तें हें सामानाचो जो एमावंट जालो. ओके, पळया तुमी सायन पळया कोणाची आसा ती आमचे करंट सरपंचाची आसा. ओके, आनी ही जी ती सेक्रेटरीची सायन आसा आनी दीस इज द बील. ओके, तुमी पळोवपाक शकता 30 वॉट LED स्ट्रीट लायट 283 नंबर्स तेजो आसा. ओके, 283. ओके, बाकीचे तेंच्यांनी 4mm सर्वीस वायर जी आसा पळय त्यो घेतल्या आनी त्या भायर तेंच्यो इन्सुलेशन टेप. सो दीस इज वन पर्टिक्युलर वॉचर. तुमी एमावंट पळोवपाक शकता 3,99,000 आनी 900 कितलो 50 रुपयाचो हो एक वॉचर. ओके, आतां हे जाले 2025. सिमिलर तुमकां हांव परत तुमकां सांगता 2024. ओके, 2024 सरपंच जी आसा ती आमची चेंज दिसता तुमकां हांगा. ओके, तुमी पळोवपाक शकता सिग्नेचर. एमावंट जो आसा पळय 3,98,700 रुपया. जे शॉप जे आसा ते वन्स अगेन इट इज भूमिका इलेक्ट्रिकल्स. ओके, परत तुमी बील पळोवपाक शकता. बिलाचेर जो टोटल जो एमावंट बरयल्लो आसा हांगा इट इज 282 नंबर्स म्हणजे 282 आनी हांगा कितलो आशिल्लो 283 म्हणजे सिमिलर एमावंट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रीट लायट्स ज्यो आसा लायटी ज्यो लागता पळय त्यो. ओके, तेज्या नंतर आतां 2023 तुमकां दाखयता. ओके, 2023. ओके, तुमी डेट पळोवपाक शकता. एमावंट पळोवपाक शकता 3,99,000 रुपया आनी 200 रुपया. ओके, परत तुमकां हांव ओके परत तुमी पळया हांगा. ओके, 30 वॉट LED ओके स्ट्रीट लायट 248 नंबर. ओके, सो कितल्यो जाल्यो 250 ऑलमोस्ट 750 जाल्यो. ओके, नाव नेक्स्ट इज परत एकदां परत पळया तुमी डेट पळया 2022. ओके, आनी टोटल बील जे आसा 3,99,875 रुपया. ओके, आनी सरपंचाची सायन पळय इट इज सिमिलर. ओके, दॅट मिन्स ह्या चारूय टर्मांनी बिलूय दाखोवपाचें उरलां. ओके, तुमी बील पळोवपाक शकता. परत वन्स अगेन हांगा ज्यो लायटी आसा 120 नंबर्स. हांगा मातशे वेगळे तरेचे बिल आहा 50 वॉट 60 आनी टोटल ओके. सो 3,99,000 म्हणजे ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 lakhs रुपीज. सो क्लोज टू 3,99,000 म्हणजे आमी 4 लाख हिसपान दवरया. 4 4 दुनी 8 4 त्रिक 12 4 चौक 16 म्हणजे 15,99,000 आनी कितें तरी चिल्लर एमावंट आमच्या पंचायतींनी मोडला. आमच्या पंचायतीन मोडला एक्झॅक्ट एमावंट. दीस इज द एमावंट दे हॅव स्पेंड. सो आतां तुमकां हांव म्हजे क्लियर कट जे फिगर्स जे आसा अरावंड 15 लाख रुपया जर आमची पंचायत आनी जशें इन्फॉर्मेशन जितलें म्हाका खबर आसा तें ह्यो लायटी फक्त चवथीच्या टायमार कितें जर सण बीण जर आसा जाल्यार त्या जाग्याचेर त्यो घालता कळ्ळें, त्या फंक्शनाक त्यो यूज करता अशें जितलें म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा. आतां कितें खरें आनी कितें फोट तें बाबा ते पंचायतीक खबर. ओके, सो नाव आनी एका पंचाक
अरावंड एवरी इयर 20 लायट्स मेळटा आनी एक लायटीचो कॉर्ड मेळटा. सो बाकीच्यो लायटी वयता खंय किंवा बाकीचो एमावंट तो वयता खंय. जर आमची पंचायत जी आसा आनी दुसरी गजाल म्हाका म्हणपाक सोदतां, ह्यो ज्यो लायटी आसा तुमी स्पेसिफीक तेजेर पयल्ले आसतले, LED लायट म्हणून तेजेर मेन्शन केले, LED लायट. सो नाव जेन्ना LED लायट जेन्ना घेता त्या LED लायटाक ऑफकोर्स वॉरंटी आसतली, रायट. जर 282 एका वर्साक जर लागता जाल्यार त्या 282 लायटीक वॉरंटी आसतली आनी वॉरंटी आतां LEDक कमीच कमी 1 वर्साची किंवा 2 वर्साची तरी वॉरंटी आसता, मिनिमम 2 वर्सां तरी आसता. ओके. सो हें जें शॉप जें आसा, हें जें शॉप हांगा जें बरयल्लें आहा तें वॉरंटी दिना काय. सो एवरी वर्सा तांकां 282 282 लायटी घेवच्यो पडटा आमकां असो दिसता की म्हणजे की हो शॉप सारकें ना. आतां प्रश्न पडटलो मोठो आमकां की बाबा ह्या शॉपा वयल्यान घेवपाचें काय ना, कळ्ळें अशें दिसता म्हाका. कारण लायटी एवरी इयर जर इतल्यो घेवच्यो पडल्यो जाल्यार कितलो एमावंट ऑफ पयशे लागले. सो नाव दीस इज ऑल कम्स फ्रॉम द पंचायत फंड. म्हणजे आमचो जो 14 and 15 फायनान्साच्या पयशांनी जर हे पंचायतीन जर इतल्यो लायटी लागता आमकां टोटल मारीत जाल्यार 1000च्या वयर लायटी पंचायतूच घेता जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें करता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आमच्या गांवांत काय पळोवच ना असो तेजो अर्थ जालो आतां. ओके. सो हे 15 लाख बाबा अर्द्यो तरी तो यूज करता, बाकीच्यो अर्द्यो लायटी घेता खंय. दिस इज सस्पेक्टेड करप्शन ऑर सरळ हे पयशे खंय ना खंय कितें तरी मिसयूज जाता असो तरी म्हाका दिसता. तेजो जो टोटल जो हिशोब आहा आनी टोटल जेजें कॅल्क्युलेशन आसा तें तुमकां सगळ्यांक धाडटलो. आतां परत एकदां सांगता, हें जें शॉप जें आसा आतां हो मोठो प्रश्न पडटा, ह्या शॉपा वयल्यान सामान घेवपाचें काय ना आमच्या लोकांनी, सर्वसामान लोकांनी. पळया बील. ओके. कारण कशें आहा, ह्या शॉपार घेतलेल्या सामानाक एवरी इयर तितलेंच सामान परत घेवचें पडटा आनी बील पळया 3 लाख म्हणजे मे बी 4 लाखाक म्हाका दिसता तांकां कितें तें टेंडर घालचो पडटा. म्हणून एमावंट पळयात. ओके. 3,99,000 4 वर्सां 3,99,000 मागीर करपाक तरी कितें सोदता आनी कितें तरी दाखोवपाक सोदता. सो इट इज अप टू ऑल द विलेजर्स टू डिसायड वेदर दीस इज हांवें परत एकदां सांगलां आनी हांवें कितलेशेच गजाली उगडून दिल्ले आसा. एका टर्मान गेल्या 4 वर्सांत जर आमची पंचायत ओन्ली फक्त जर लायटीचें मटेरियल घेवपाक, ओके, जर अरावंड 16 लाख मोडटा, ओके, जाल्यार 1000 खांब्यांनी आमच्या एवरी इयर आतां पर्यंत म्हाका दिसता 1000 द कॅल्क्युलेशन कम्स टू दॅट 1000च्या पेक्षा चड लायटी घेतलो 1000 लायटी आमच्यो नव्या कामांक दिसपाक जाय. तुमकां कितें दिसता की तुमच्या गांवांत नव्यो लायटी घातल्यो वयता एवरी इयर 280 ज्यो लायटी घेता त्यो यूज जाल्ल्यो वयता काय कितें दीस इज द सस्पेक्टेड स्कॅम ऑर वॉट एवर इट इज अप टू यू ऑल टू डिसायड. सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. आय डीड नॉट हॅड मच टायम टुडे. सो बारीकसो टॉपीक घेतला आनी कालूय हांवें सांगलेलो तुमकां एक मोठो फिगराचो एमावंटाचो टोटल जें हें आसा तें तुमकां सांगतलो म्हणून. ओके. सो वन्स अगेन एवरीवेर पळय परत तुमकां एकदां दाखयता. दीस इज गेल्या जी न्यूज लास्ट सरपंच जाल्ली टर्मान तिज्यो 3 सायनी आसा आनी एका वॉचराचेर आमच्या नव्या सरपंचाची सायना जी नवी जाल्ली आसा. सो this 16 lakh is been spent only on the electrical materials. ओके. म्हणजे 15 लाख आणि वॉट एवर. सो इट इज अप टू यू ऑल टू डिसायड. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हॅव अ गुड नायट. आय विल बी टेकिंग अ लिटल बीट ऑफ ब्रेक. मे बी फाल्यां कॅन्डिडेटूय एनान जावंक शकता खंयच्या पार्टीचो जो झेडपीक इलेक्शनाक रावतलो. परत एकदां तुमकां सांगता, प्लीज थिंक अबावट युअर फ्युचर आनी बेस्ड ऑन दॅट तुमी वोट करा. सो दॅट तो मनीस जो कितें आसा ते आमचो जो गांव जो आसा किंवा आमचो जो जिल्हा पंचायतीची जी एरिया आसा तो डेव्हलप करपाक पावसो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हॅव अ गुड नायट.